नमस्कार सुप्रिय दर्शक, आज बाजार खुलतेई सोनार दामे बिराट चमक। सोना सर्वदाई बांगालिर जीवने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, ताई सोनार दाम बाड़ले जेमन तादेर कपाले चिंतार भाঁজ देखा जाए, तेमनि सोनार दाम कमलेও तादेर खुशिर सीमा थाके ना। देशेर बाजारे सोनार दाम किन्तु आंतर्जातिक बाजार दरेर ओपर भित्ति करेई ओठानामा करे, ताई आंतर्जातिक बाजार दरेर पथ धरेई एबार देशीय बाजारेও ব্যাপক हारे कमे गेल सोनार दाम। सोनार पाशापाशि आज सामान्य कमेছে रूपोर दामও। तो चलुन बंधुरा देखे नेब आजकेर बाजारे कत टाका रयेছে एक भरी सोनार दाम। तार आगे रिक्वेस्ट करब अवश्य भिडियोटिके शेष पर्यन्त देखबेन एबं नियमित सोनार उपर बाजार दरेर आपडेटगुली पाওয়ার জন্য अवश्य आमादेर यूट्यूब चैनलटिके सबस्क्राइब करे पाशे थाकबेन। तो चलुन देखे नेब। प्रथमेই देखे नेब आजकेर बाजारे कत टाका रयेছে 22 ক্যারেট एक भरी सोनार दाम। आजकेर बाजारे 22 ক্যারেট एक भरी सोनार दाम रयेছে ৭৮,৪১৩ টাকা। 22 ক্যারেট 1 গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ৬,৭২৫ টাকা। 22 ক্যারেট 8 গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ৫৩,৮০০ টাকা। 22 ক্যারেট 10 গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ৬৭,২৫০ টাকা। এবারে দেখে নেব আজকের বাজারে কত টাকা রয়েছে 24 ক্যারেট 1 ভরি সোনার দাম। আজকের বাজারে 24 ক্যারেট 1 ভরি সোনার দাম রয়েছে ৮২,৩৩১ টাকা। 24 ক্যারেট 1 গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ৭,০৬১ টাকা। 24 ক্যারেট 8 গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ৫৬,৪৮৮ টাকা। 24 ক্যারেট 10 গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ৭০,৬১০ টাকা। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের সোনার আপডেট। পরবর্তী আপডেটটি পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।